सेटा क्लिक करता सोशल पहुंचला ना सोशल तमरे 30 लागबे राती फाइन देला ऑपरेटर आदि देखंतु हम सब सुबह जाको मान हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। आज ये ब्लॉग रे हमें मुड़ी मिक्सर बने हम गां छ सब मिसी की देखि पारते सब पछर सब बॉयजन समस्ते आज रो ब्लॉग पूरा धमाकादार हबो मुड़ी मिक्सर घांट माने गोली खाइमु हमें अबे भलो से धोई आने ये कोन नागिची देखिन एडा भलो से धौनो पत्रडा जदी आनी भलो से आने जदी मोरी भलो से मुड़ी जर मुड़ी जोटा देखे केते मुड़ी डर ढाल नाही कोनी पत्रडे पोछु ना पत्रडा पोथर से मोटा उदा जो भल लागियो ने ना भल रे पत्रडा सुखी जाउटे रो बड़ा पत्रडे ये कर दे पत्र टिके सुका हाथ तीनटा पेज ले गइछो हाथ गन मात्र तीनटा पेज अंडा खाइबे जाउनो आनी मिक्सर जा जा आ गोटे मिक्सर धरि आसु जा जाउनु आ देखन हमर मिक्सर शॉर्ट हो गला बर्तमान हमें कुन्नी पो आ चिक्कू गले मिक्सर पाई सोए मु जाउची मोबाइल हां से देखो से फ्री फायर व्यस्त हां समस्त फ्री फायर व्यस्त एठी मो पो पूरा रागी पूरा उत्सन है कि से मुड़ी रो करियो बोली से गुणी मुड़ी खाई कि सोइबो राती रे से भोजी खाइबो जे पत्र काट कदली पत्र रे कंफ्यूज देखि पारतुवे एटा हम अष्टपहरी चांदिन केते हम गाँ एटा गाँ टी कौन करिया प्रस्तुत चलची मुड़ी मिक्सर गोला खाइबा हमें आज प्रस्तुत चलची सेटा अनिली दे ता बापा लुंगी चीर देछ देख देख ता बापा लुंगी चीर देला लो अनिली दे ता बापा लुंगी चीर देछ देख देख ता वर्तमान मुड़ी ढोला हला हमर देखो पारुथिबे एबे वर्तमान प्रोसेस स्टार्ट हैला एखुनी देखो सब गुड़िया मुड़ी ढालुची देखो केते खुशी शांति मन रे मुड़ी ढालुची ए मुड़ी हमर ढोला होची तापरे मिक्सर पकेव बोधे मिक्सर आनी घर गोटे नहीं आन गोटे साबुड़ फुटे था मिक्सर पकाउछ राग मिक्सर ना खट्टा मिक्सर मुझे टेस्ट भल मिक्सर आउटे भल था दुकानी कला डाक ना पियाज कटा चली मुड़ी मिक्सर ढलाई देखी पारे अंधारा देखा कम भिडियो पचर कि हाँ टेस्ट कर टेस्ट कर खाइयो असुर खाइ गलानी सब तिनी असुर गाय दारे काटु दि पियाज पड़े देखो गोटे कि जंतु कि जाने चली आई देख देखि पारुथिबे एड़े बड़ पोक जाने सांग माने तार ना कहबो मिक्सर नहीं आसी पहुँच गले हमर कुनी पुआ आ चिकू देखि पारुथिबे हां कोन नहीं आछो बे से आसी जानछो आ चलो एपड़ मिक्सर एपड़ आ गोटे के नहीं के आइला और मुड़ी पस्त चलती यही पछरे कौन आलू भुजिया आई आलू भुजिया आलू भजा न आलू भुजिया आई सोया स्टिक पड़ो ये रेडी चलचे प्रिपारेसन चलती पिला मानकर एति मध्य आमर शुभ हो जाए कौन नहीं कि शुभ कौन तक खाऊ कौन से देखान 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 मत देखान देख से गोटे यूनिक जिनस कर भाई देखे दौन देखे ये देखी पार्थे एटा फ्रिज रे हम फ्रिज रे पुरे की आउ केंदी करलो एटा हैं खरा रे कोन थोई की कोन केंदी प्रिपरेशन ना करलु कोनु हैं कोन तल रे ना तल रे भल ना सेटा खाइयो देखु रे याडे अनिल वर्तमान प्रिपरेशन चलै तार सब छुआ मन खुशी रे खाइबे एठी हमर गोटे कुनी बाबाजी देखि पारुथिबे आडे आइना
ମୋ କାନ୍ଧରେ ବଜେଇ ଦେବୁ ଲୋ ମା କହିକି ମୋ ଘାରେ ବଜେଇ ଦିଅ ନା ସବୁ ବସ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରୁଛି ତମେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖି କାହିଁକି ଆଉଛ ହଁ ପକା ହେଇ ଚେନାଚୁର ପଇଲା ହେଇ ତାପରେ এটা মুড়িটা এইটুকু খালি গান্ডি জানিব ଆଉ ଟିକେ ମୁଢି ପଇଲା ହେଇ ଆମ ଘରେ ତୁ ଅଭିଲା କଥା ମୁଢି ଧୁଆ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଅନେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ଗୋଟେ ହାତ ଟେକିଯିବ ଉପରକୁ ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇଗଲା କି ଦେଖ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁସି ମଜା ଆମ ଛୁଆ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲା ଗାଁରେ ବସି କରିବା ଯୋଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଯୋଉଟା କରୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ମିଶିକି ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଟି ନା ଏ ଲିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ନା ସୋରିଷ ତେଲ ତମ ଘରେ ଏତିକି ଥିଲା କି ଏଟା ରିଫାଇନ ତେଲ ନା କ'ଣ ଦେଖନି ସୋରିଷ ତେଲ ନା ରିଫାଇନ ତେଲ ଏବେ ହଉ ଢାଳ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଢାଳ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାନ ବଡ଼ା ମାନେ ଗୋରା ବଡ଼ା ଢାଳୁଛି ତେଲ ସେଠି ବହୁତ ଜାଦା ହଁ ସେଠି ଟିକେ ପକା ଶୁଭ ଯାହା କହୁଛି ତା କଥା ମାନିଥା କାମରେ ଆସିବ କାଳେ ଏଇ ହଁ ଥାଉ 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 ସେଠି ଥାଉ ନା ରୁହ ଟିକେ ରୁହ ରୁହ ଟିକେ ରୁହ ରୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିଲ ଗୋଳଉଛି ରେଡି ଖାଇବା ରେଡି ଖାଇବା ସବୁ ଖାଇଲ ପିଲାମାନେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଅ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ଇଏ ଦେଖ ଇଏ ତାର ଅଛି ଚଲେଇଛି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ମାଙ୍କଡ଼ ମୁଆଁ ଏ ଟୋପି ଖୋଲି ଖା ନହେଲେ ଟୋପି ଗଳି ପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ ତୋର ଲିକୁ ଫ୍ରି ଫାୟାର ମାଇଣ୍ଡ ବାଲା ଖାଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ଚଲେଇଛି ଦେଖିନା ମୁଁ ଖାଇନି ସବୁ ଖାଇଗଲେଣି ଚନ୍ଦନ ଭକୁଆ ବୋଉ ଦେଖ ଏଇ ତୁ ତାକୁ ଡାକ ବେ କିଛି ପିଆଜ ଗୋଟେ ନାହିଁ ମୁଢି ଖାଉ ପିଆଜ ପାଉନି ଗୋଟେ ପିଲା ନାଚ କରୁଛି ପଳେଇଲାଣି ତାର ଯାହା ହଉ ଆମର ପିଆଜ ଖଣ୍ଡେ ଖୋଜିକି ଯାହା ହଉ ଇଏ କ'ଣ ଖାଇଯାଉଛି ସିଏ ଖାଇଯାଉଛି ବड़ा ଗୀତଟେ ଗା ଖାଇଲା ବେଳେ ହଁ ହଉ ହଁ ହଉ ଗୀତଟେ ହଉ ହଉ ନା ହଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୀତଟେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୀତଟେ ଖାଉ ବାବୁ ଆଇଲା ଗପୁ ଡେଣା ମେଲିକି ଆଇଲା ଇଏ ଆମର ଆସିଗଲେ ଖାଇକି ଦେଖ ସବୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହର୍ବ ଗିଳା ଗୋଟେ ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଗକୁ ସବୁ ତ ଚିହ୍ନିଥିବେ ପରମଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ
ରେଡି ବନ୍ଦ କର